बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मलगरो دا زموږ لیکچر نمبر 3 دی او په دې لیکچر کې موږ د اي اي پیراډایم एग्जांपल نمبر 3 کوم ته چې موږ وایو ایوولوشنری اي اي ټیک ده او دا په څه کوم موږ په دې لیکچر کې موږ ډیسکس کوو دا زموږ د اي اي کمپلیټ پلی لیست ټیک ده او تاسو دا پلی لیست ایکسس کولای شئ ها زموږ ایوولوشنری اي اي څه مطلب ده what is it the matlab ټیک ده evolutionary AI mimic the how nature evolved it try different solution keep the best one and improve over time evolutionary AI څه کوي موږ mimic کوي how nature evolves मतलब چې nature څه کوي ارتقا څنګه کوي ټیک ده it try different solution keep the best one and improve over time evolutionary AI زموږ یو داس ټایپ AI چې هغه څه کوي evolution کوي मतलब کو پرس کا زموږ یو پرابلم موږ اگر شي دا پرابلم د پاره دا different solution ګوري او هغه solution دا پک کوي کوم چې زموږ best ټیک ده نو زموږ evolutionary AI په دې بیس باندې کار کوي how does it work it use technique like mutation changing solution slightly دا زموږ څه کوي the mutation کوم solution چې دی اپناوي مطلب دا چې زموږ څه کار کوي دا سمپل کو پرس کې یو solution دا پک یو دا بیس نه جدا وسه کې به نیکسټ زموږ بل solution پک it selection picking the best one او هیڅ د څه کوي best one solution څه کوي پک کوي example designing the perfect shape for airplane wings testing thousands of designing and keeping the most efficient for example the airplane wings څه design کول او به هغه pick کول چې باقي زموږ سي best ټیک چې زموږ څه کم ښه کار کوي strength دې زموږ سي solve complex problem with the traditional method or pair اول خدای دې زموږ traditional solve کوي complex problem چې زموږ څه کوي solve کوي with traditional method or pair چې کوم ځکه زموږ traditional کوم method چې څه کوي پیل کیږي explore many possible solution او بل زموږ دا څه کوي many possible solutions څه کوي پاین کې لکه سپوز موږ سپوز د جهاز د وینګ د لپاره مطلب یو سولوشن موږ ګورو چې موږ کوم سولوشن بیسټ دی نو کومس کوم یو سولوشن پاین کوو دا به موږ څه کوي ملټیپل سولوشن پاین کې چې تاسو په دې طریقو سره د یو ایرپلین کوم وینګ چې د شي ډیزاین کولای شي ټیک ده لیمیټیشن دې موږ چې ریکوایر ا لاټ اف کمپیوټر پاور د یو کار خبره چې کومس کوي یو ماشين ته مطلب لاټ اف solution درکې دی پرابلم نو مطلب دا زموږ پاور هم زموږ زیات کم دی can take out time to fine tune او دا زموږ ټایم هم زموږ خامخا په دې کې لګي چې سپوز زموږ سپیسیفیک کم طریقه کار چې دی هغه څه کې فاین کی ایکسپلینیشن دا چې مطلب Imagine trying to design the fastest race car. Evolutionary AI would create many designs to test them and keep the improving the best one until to find the perfect car. It use robotic gaming like AlphaGo and engineering go. For example, زموږ یو کار مونږه جوړو ټیک ده یو کار مونږه ډیولپ کوو evolutionary AI به څه کار کوي چې دا many design مې څه کوي سازي خو به دې کې به هغه یو پیکیج چې کوم زموږ سره بیسټ مطلب چې کوم کار زموږ سره بیسټ دا پرني کې بیسټ او په نور پاور کنزمپشن کې هم زموږ سره بیسټ ټیک ده نو زموږ سره evolutionary AI پاوځ کې سي کار کوي ټیک ده چې کوم ځای کې زموږ سره د یو سولوشن ملټیپل چوائس پکاري ملټیپل سولوشن پکاري ټیک ده یو پرابلم ملټیپل سولوشن پکاري नेक्स्ट हमसे हाइब्रिड AI د نوم نه پته لګي چې हाइब्रिड مطلب چې یو نه زیات ټیک نه हाइब्रिड AI د ښکار کې زموږ سره د یو نه دوه د یو نه زیات کم پیراډایم چې یوز شي او هغه څه به مخکې کار کوي हाइब्रिड AI combine two or more paradigm to get the best of both world ټیک ده په دې کې څه کوي مطلب د یو نه زیات two or more paradigm to get the best of both world ټیک ده چې مطلب څه کی بیسټ چوائس چې کی بیسټ سولوشن فایند کی how does it work example neuro symbolic AI combine logical reasoning symbolic AI for example زموږ neuro symbolic AI combine logical reasoning symbolic AI with the learning from data connectionist AI for example زموږ neuro symbolic AI چې دا کومه هغه څه کوي combine کوي logical reasoning مطلب symbolic AI combine کوي او دغه شانې connectionist AI combine کوي neuro symbolic AI زموږ یو داسې AI ده چې دا دوه څه کوي دا combine کوي real world example چې دی a self driving car it use rule example traffic law and learn from the driving data example چې دی real world کې د application دی example a self driving car it use rule example traffic law and learn from the driving data example زموږ self driving car that use rule traffic law and learn from the driving data real example self driving car چې مطلب پاکي زموږ څه کوي traffic law هم استعمالي traffic law مطلب استعمالي چې دا کوم په روډ باندې سفر کوي چې دا صحیح سپیسیفیک ډایریکشن فالو کوي او traffic rule څه کوي نه بریک کوي and learn from driving data او دا شان څونه چې دا ډرایوینګ کوي دا هغه پوری څه کوي دا ډیټا نه څه کوي
لرننګ کې کوپرس کوم دلته دی एग्जांपल ته وګورئ لرن فرام ټریفیک ډیټا نو مطلب د ټریفیک خپل رولي کنه او دا غشن کوپرس کې دا سون مطلب ټریولینګ کې د ټریولینګ سره سره دا څه کې دا لرننګ کې نو دا زموږ ته کنیکشن اس ای एग्जांपल شو دا زموږ एग्जांपल شو د سمبولیک ای एग्जांपल شو ټیک ده A strength is strength, balance, interpretability, understanding how decisions are made, and adaptability, learning from the new data. यो वजह से पता है कि interpretability, understanding how decisions are made. The decision मतलब संग से ता वो decision ये वाक़ लेती है जब यो decision संग आखला पता है एक system की. And adaptability मतलब दब सक adaptive changes उपके दाजी मतलब डेट ना सके मख की learn के जैसे का जैसे से hybrid diagnostic तब पता है कि मुख्तलिफ paradigm कार के. हाँ limitation दी hard design and implement हो. बल्ला जिस दी implementation लक्षण मुश्किल है जैसे कि पता है कि यो न ज़्यादा paradigm सके कार के. ठीक था. Hybrid AI is like having a team of experts working together. For example, a medical diagnosis system might use a rule symbolic to check symptoms and also learn from the patient data. For example, hybrid AI is the team पशाने. Like example, for example, medical diagnosis system की सही. अगर से इसकी a diagnosis system might use a rule symbolic AI to check symptoms and also learn from the patient data. Connection is AI improve accuracy. For example, your patient ठीक ना को पास के your patient is a symptoms ये द बीमारी मंग तमंग लड़ पता हो लगी खुद पास के दी symptom में मख के नूर हम मंग सुशो किसते डेटा तक शो और लर्निंग तक कवले शो पेशेंट से कि द पेशेंट को पास के द सॉरी द नर्स मतलब या को पास के डॉक्टर द पेशेंट बीमारी को मतलब आता नूर हम डेटा राशि ठीक ना और अगर सारा सारा चिकम दिस बीमारी कम सिम्टमी अगर हम अगर दाग पे बेस मन चिकम मख की स्पेसिफिक यो खास रूरी चाहिए मतलब को पास के 10 सिम्टमी दी मरीज तो बता बीमारी ठीक ना. This approach is used in advanced systems like autonomous vehicles and healthcare diagnosis. The approach they use in advanced systems like autonomous vehicles and healthcare diagnosis. No मतलब से कम the approach इधर पकड़ने जो किसकी इस्तेमाल की है to use in advanced system like autonomous मतलब कम system शो या मतलब vehicle शो या healthcare diagnosis शो बदेश की जानने से सीखी hybrid AI इस्तेमाल की. और real world applications among चिकम दे AI बाकी राजी among number 1 चीज़े application of paradigm बाकी medical diagnosis system legal reasoning tool ठीक दा जमूं symbolic ये पकड़ की इस्तेमाल की medical diagnosis system की इस्तेमाल की ठीक दा a system that help doctor diagnose system based on the symptom based माने ये diagnose को हम find को ये बीमारी find को तो symbolic AI जमूं से medical field की ज़्यादा इसकी इस्तेमाल की. next जमूं से देख connection is image recognition voice assistant example Siri and Alexa a Google put to recognize your friend and picture. For example जमूं से Siri और Alexa चीज़े example the connection is AI ठीक दा दाकशाने Google put to recognize your friend and a picture Google photo चीज़े को बरस का जमूं specific picture in Google put इसे कि आगा automatically इसे कि recognize की इसे कि जगह जमूं से data ना learning के day by day को बरस का ये pictures और कमा identify कि yes that's the picture दे ठीक ना दाकशाने को बरस का next time बेस मार picture इन्हीं जो बागों समय सिखाई माँ recognize की. Robotic game evolutionary AI जमूं से example robotic game ने example AlphaGo जमूं से यो specific type of gaming ताऊ सुधीरी ठीक ना this यो specific place ही और आज की जमूं से AlphaGo यो खास gaming लगा सके जिसकी मुख्तलिफ यो टाइप ऑफ स्टोन जी या मतलब मंगो तो पुख्तों की दिक्कत हूँ वेले शो अक्सर दलड़ों पशाने यो टाइप गेमी ठीक ना अनाक्ष अल्पा गोज़ मंग से पागल जी evolutionary AI पागल जी की ज़्यादा तरकार के ठीक ना मतलब ये just example ले जो कि चबदे की ज़मीन से best choice पे की करना example a robotic learning to walk trying different moment for example ज़मीन से evolutionary AI आखिर दायु हम ज़मीन से best example ले यो robot से करना मतलब walking के नो best moment पर अपना वे को नो मुख्तलिफ वे इस्तेमाल ठीक ना जगह best तरीके कम संगा पर best तरीके से तलल कवरेशी. Example hybrid AI self-driving car personalized healthcare system दागशाने hybrid AI example self-driving car दे personalized healthcare system हो. Example a car that follow the traffic rule and learn from road data. Just example चीज़ समझ सा a car that follow the traffic rule. अब यो car चीज़ समझ सा कि the traffic rule follow कहीं करना and learn from data ठीक है और दागशाने data ना सके learning कहीं ठीक है. तो दाज़ से example हो ठीक the real world दाज़ सा real world application हो दो AI paradigms which बाकी जमूं symbolic AI हुआ ठीक ना connectionist AI ना evolutionary AI हुआ और hybrid AI हुआ दाज़ से टूट example हो दचीशी दागशाने तो कुछ तो symbolic AI और connectionist AI दाज़ मां पर lecture number 2 की explain कर दिया ठीक है.